प्रणाम बापा। होटवा कल्पना बा कल्पना लो कहीं तू एपर्यंत मो पाखक आसुनु लो बा जानच बापा बाटर आसे आसु मो सांगसाथी मान सहित देखा ही गला बापा से एटे डेरी होगा बापा। मालो बापा अरे तू जानी छुलु बा हाँ आज होउछि तो जन्मदिन उत्सव मो जन्मदिन उत्सव हलो बा सतरे बापा आज मो जन्मदिन हेले बापा मु तो पूरा पूरी भूली जाइछि आज मो जन्मदिन उत्सव बोली बापा। बापा मालो मु कोन एते डेरी कली परी आपण कोन मो ऊपर रागी छथि बापा लाइलो बा बापा एही जन्मदिन उत्सव रे मो बहुत आडम्बरे पालन करी बोले मोर आशा और विश्वास थिला लो बा सत कहउछन्ति बापा हलो बा बापा किंतु तोर अवहेला जो मु किछु सामग्री संग्रह करि पाइली बापा आउ केबे भी एमिति भूल हेबनी बापा। तू सत कहउछुलो बा हाँ बापा बा कल्पना लो बापा तू जेते बेले छोट थिलु लो बा से समय रे तो मार पारी को चली गला लो बा तो तेड़ी की रेड़ी करी तू कहीं की अवहेला करूछुलो बा जानचे बापा मास नार पर को चली गली बापा हेले आपन ठारू मु से श्रद्धा ममता पाइछि बापा। हलो बा भूली पारिबी बापा। बापा बा कल्पना ए जन्मदिन अवसर मु आपन को किछि मागिबा पाई चाहूछि बापा। कोन मागिबा पाई चाहूछुलो बा जहा मागिले आपन मते देई पारिबे बापा। मो निश्चय देबी लो बा सत कहउछन्ति बापा। अरे तो न देलो मो राज्य रो राज संपत्तिटा काहाकू देबी लो बा। हे पूजा पियारा दियंतु आदेशा जीवी मुई फूला बने प्रकृति रानीर रूप सभा देखी बाहुड़ी भी साखी गहने हे पियारा बाहुड़ी भी साखी गहने। बा कल्पना लो बापा हे तू कौन कथा कहूछुलो बा। हाँ बापा अरे तोते तो 16 पुरी 17 छुईबा को जाउछिलो बा बापा पुरी फूल उद्यान को बुलिबा पई इच्छा करिछु। हाँ बापा नाइलो बा बापा तू से बुझ कथा कहलिलो बा। हे पूजा पियारा दियंतु आदेशा हे पूजा पियारा दियंतु आदेशा मुई फूला बाहुड़ी बिसाती कहने हे पियारा बाहुड़ी बिसाती कहने। बापा बापा मालो हेले आपण काहे एमिति अबजा होउचंती बापा। बा कल्पना लो बापा कथा टिके बुझीबा को चेष्टा करिलो बा। बापा अरे अबुझा हेले चली पड़िलो बा। बापा अरे तो टिके न देखिले मो हृदयटा फाटी जाइलो बा। जानिछि बापा। बापा मालो देखिबी ब्रजभूमा रे परिसा सुताना हे रुचिमाना देखिबी ब्रजभूमा रे परिसा सुताना हे रुचिमाना मन बड़ी आछि आदेश ने
ବାପା ମାଲୋ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ଦେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି ବାପା। ମା କଳ୍ପନାଲୋ ବାପା ଆଜିକାଲି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ ଲୋ ମା। ଯଦି ତୁ ଯାଉଥିବୁ ବାଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତୋ ପିତା ଚାମୁଣ୍ଡ ସାମନ୍ତରାୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ଲୋ ମା। ନା ବାପା ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା? ହଁ ଲୋ ମା। ବାପା ଆପଣ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ ବାପା କାଲି ବୋଧେ ଏମିତି ମଝିଆ ଭୁଲ କାମ କରିଦେବ। ନା ବାପା ସେମିତି ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିବିନି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଲୋ ମା। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ ବାପା। ତାହେଲେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ଲୋ ମା। ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାପା। ମା କଳ୍ପନାଲୋ ବାପା ବହୁତ ସମୟ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବୁଲିଲୁ ମା। ନା ବାପା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ବାପା ତୋ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବି ଲୋ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ବାପା। ହଁ ଲୋ ମା। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ମା।